The purpose of this project is to understand how small business owners carry out their economic activities, what challenges they face, and how their incomes support their daily living needs. In this video, you will see the direct interview process with several MSMI vendors, which serve as the primary data source for our research. We hope that this video not only fulfills the assessment requirement of our course, but also provide insight into the economic realities of the community around the campus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to our group video project. We are from group 7 and we will be presenting the result of our research on condition of micro, small and medium enterprises (MSMEs) around Universitas Negeri Jakarta. Before we move to the next part, please let us introduce ourselves first. My name is Glenn Fokais. My name is Ayasa Putri. My name is Akila Mumtaza. My name is Inara Ibrahim. I think that's enough for our introduction. Let's move to the next part. Excuse me, sir. Can we interview you about your business? The first one question is this business your main source of income or a side job? Jadi Bapak, apakah usaha Bapak ini merupakan usaha utama atau cuma usaha sampingan yang Bapak miliki? Oke. The second question is what is your average daily or weekly income range? Berapa nih kisaran rata-rata yang Bapak dapatkan per hari atau per minggu? Penghasilannya? 500-an. Oke. The third question is at certain time does your income decrease? When does this usually happen? Pada waktu tertentu, biasanya usaha Bapak pernah mengalami penurunan gitu gak sih? Dan kapan biasanya terjadi? Next question, do you experience difficulties in managing capital such as buying supplies or equipment? Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mengelola modal seperti membeli bahan atau peralatan gitu, Pak? Ya sih, kalau ada pasar banyak. Oke. The last question, have you ever received assistance from the government, the campus, or other institution? Apakah usaha Bapak ini menerima bantuan dari pemerintah, kampus, atau lembaga lainnya gitu, Pak? Nah, nggak pernah dapet MKM gitu kan. Iya, nggak pernah dapat. Okay, thank you for your time for our interview. Terima kasih ya Bapak, kalau interviewnya itu sangat membantu kelompok kita untuk mendapatkan informasi. Terima kasih Bapak. Excuse me, sir. Can we interview about your business? The first one question is this business your main source of income or a side job? Jadi apakah usaha Bapak ini merupakan usaha utama atau usaha sampingan? Sampingan Kak. Sampingan. Jadi kira-kira usaha utamanya apa tuh? Dulu sih jualan kopi keliling. Oke. Okay, the second question, what is your average daily or weekly income range? Berapa kisaran pendapatan rata-rata yang Bapak dapatkan setiap harinya atau per minggu? Satu harinya 100, ada 600, ada 800, ada normalnya. The next question is at certain times does your income decrease? When does this usually happen? Pada waktu tertentu, apakah pendapatan Bapak pernah mengalami penurunan dan biasanya kenapa tuh kalau turun? Ada jual belinya. Okay. The next question, do you experience difficulties in managing capital such as buying supplies or equipment? Apakah Bapak sering mengalami kesulitan dalam modal seperti membeli bahan bakunya gitu-gitu? Dan sudah juga kalau beli bahan bakunya, bahan kakinya, dari ayamnya, dari bahan-bahannya, bloknya.
The last question is, have you ever received assistance from the government, the campus, or other institutions? Untuk usaha Bapak ini apakah pernah mendapatkan bantuan modal seperti dari pemerintah, dari kampus atau dari institusi lainnya? Enggak, baru kali ini saya jualan selama di kampus. Jadi baru pertama kali dan belum pernah ada bantuan gitu ya? Okay, thank you for your answer and your time for our interview. Oke, makasih ya Bapak udah mau berkenan untuk kami mewawancari Bapak karena itu merupakan bantuan Bapak untuk kelompok kami. Can we have your time for our interview about your business? The first question is this business your main source of income or a side job? Jadi apakah usaha Bapak ini merupakan usaha utama atau cuma usaha sampingan yang Bapak miliki? Sama. The second question is, what is your average daily or weekly income range? Berapa kisaran pendapatan rata-rata setiap minggu atau setiap bulan yang Bapak dapatkan dari usaha Bapak ini? Nggak menurut. Kami orang jualan kan nggak menurut. Kadang rame, kadang sepi. Kisarannya berapa tuh? Ada nggak? Atau berapa porsi yang biasa Bapak dapetin? 100 porsi lah. Oke. The next question is, at certain time, does your income decrease? When does this usually happen? Pada waktu tertentu nih, biasanya usaha Bapak pernah mengalami penurunan gitu nggak sih? Dan biasanya pas kapan turunnya? Ada pasti. Pas kampus libur aja. Libur. The next question is, do you experience difficulties in managing capital such as buying supplies or equipment? Apakah biasanya nih Bapak pernah mengalami kesulitan modal seperti membeli bahan bakunya gitu, kesulitan membeli bahan baku atau yang lainnya gitu Pak? Gampang. The last question, have you ever received assistance from the government, the campus, or other institutions? Dari usaha Bapak ini pernah nggak sih usaha Bapak mendapatkan modal bantuan dari pemerintah, dari kampus atau dari institusi lain gitu Pak? Belum pernah. Berarti belum ada yang kayak bantuan UMKM gitu ya Pak? Makasih ya Bapak. Thank you for your time for our interview. Makasih banyak karena jawaban dari Bapak sangat membantu kita untuk tugas kita Bapak. Oke, semoga sukses. Oke, makasih Bapak. Sir, excuse me, can we have your time for our interview? The first question is this business your main source of income or a side job? Jadi nih Bapak, apakah usaha Bapak ini merupakan usaha utama atau hanya usaha sampingan yang Bapak miliki? Oh, ini usaha utama yang kita Okay, the next question is, what is your average daily or weekly income range? Berapa kisaran rata-rata pendapatan per bulan atau per minggu yang Bapak miliki? minggu 300 lah. 300. Oh. Next question is, at certain time, does your income decrease? When does this usually happen? Pada waktu tertentu nih Pak, biasanya pernah gak sih usaha Bapak mengalami penurunan dan biasanya kapan sih usaha itu menurun? Oh, sangat sering sekali nemenin kalau lagi apa ya? Posisinya kalau lagi kondisi lagi sepi pasti menurun. Lagi liburan gitu ya Pak? Lagi hujan gitu ya? Hujan sangat menurun, sangat jauh. Okay. Next question is, do you experience difficulties in managing capital such as buying supplies or equipment? Apakah Bapak pernah mengalami kesulitan dalam mengelola modal gitu? Seperti membeli bahan baku atau peralatannya? Itu sangat sering sekali. Nah. Kadang-kadang kan kita jualan hari ini laku, hari besok laku, hari besok nggak laku, besok laku lagi. Kadang-kadang sangat Oh jadi turun naik gitu ya? Naik turun. Okay. The last question, have you ever received assistance from the government, the campus, or other institutions? Untuk usaha Bapak ini pernah gak sih Pak menerima bantuan gitu dari pemerintah, dari kampus atau dari institusi lain gitu untuk usaha UMKM ini Pak? belum pernah. Saya emang belum pernah mengajukan. Oh belum pernah mengajukan, jadi belum ada dari pemerintah gitu itu juga belum ada ya Pak? Belum ada. Kalau memang kita masih bisa ya kita berusaha. Oke. That's all our question. Thank you for your time, Bapak.
Terima kasih banyak ya Bapak untuk sudah bersedia untuk kami wawancarai karena jawaban Bapak sangat membantu untuk kami. Makasih sama-sama Pak. Ya. Bapak, excuse me, sir. Can you have your time for our interview about your business? The first question, is this business as your main source of income or a side job? Jadi usaha Bapak ini merupakan usaha utama atau hanya usaha sampingan Bapak? Sampingan. Oke, kalau boleh usaha utamanya apa tuh Pak? Petani di kampung. Oh, oke. Okay, the next question. What is your average daily or weekly income range? Berapa kisaran pendapatan rata-rata Bapak per hari atau per minggu yang Bapak miliki dari penjualan Bapak ini? Darinya bisa 100, bisa 150. The next question. At certain time, does your income decrease? When does this usually happen? Pada waktu tertentu nih, pernah gak sih usaha Bapak mengalami penurunan dan biasanya karena apa turunnya itu? Kalau penurunan itu semua Mbak rata-rata. Misalnya kayak tanggal bulan apa tanggal-tanggal tua gitu. Itu turun. Jadi karena tanggal tua biasanya ya. Okay. The next question. Do you experience difficulties in managing capital, such as buying supplies or equipment? Pernah gak sih Bapak kesulitan dalam mengelola modal atau dalam membeli bahan baku atau peralatan yang lainnya gitu Pak? Alhamdulillah selama ini enggak. Jadi aman aja ya Pak. Okay, the last question. Have you ever received assistance from the government, the campus, or other institution? Untuk usaha Bapak ini pernah gak sih menerima bantuan dari pemerintah, dari kampus atau institusi lain gitu Pak untuk usaha Bapak? Belum pernah. Belum pernah. Belum sama sekali. Usaha UMKM ini belum pernah dibantu apa-apa ya Pak? Nanti gitu. Oke. Okay, thank you for your time, Bapak. Have a nice day. Oke, terima kasih Bapak atas bantuan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kami karena jawaban Bapak sangat membantu untuk kami. Campaign and social action component. As a form of social action, this project is followed by a campaign conducted at the end of the video through the distribution of a donation link. The funds collected from this campaign will be allocated to support the UMKM vendors who will participate in the interviews. This initiative aims to translate academic discussion into concrete action by providing direct assistance to small-scale entrepreneurs affected by economic vulnerability. Throughout this campaign, the project emphasizes that addressing poverty in society requires not only awareness and analysis, but also collective responsibility and real social engagement.